fried chicken with butter. Yan. Star margarine guys. Yan ang magiging ano natin, pinakamantika. Ito guys, minarinate ko na yan sa 2 pirasong kalamansi, asin, taste ng kung anong gusto nyo sa salt, kung marami ba o hindi. Depende po sa inyo guys. And then, konting magic sarap. Yan. Yan, mamaya guys, ipapry na natin yan. Simpleng-simple lang yan guys. Ipiprito nyo lang yan sa star margarine. Yan. Tikman natin yan guys. Yan, bali 2. Ganyan lang yan guys. Kaya natin muna sa matunaw. And then, saka na natin ilagay guys yung ating chicken. Pagtunaw na. Yan. Bali, ang chicken natin guys ay half kilo ng fried chicken. So, ayan guys, pwede na natin siyang baliktarin. Then, ayan. Kasi, pag yung ganyan na guys, pwede na yan. Pangit naman kung ma-overcook. Wait natin, pag yan ay golden brown na guys, ibig sabihin malapit na yung maluto. Ayan, katulad niyan guys. Okay na yung ating fried chicken. Ayan. Kasi golden brown na. Mayroon na tayong masarap na fried chicken with margarine guys. Thank you for watching. Bye guys.